Punta lang ng Blumentritt. Punta Blumentritt guys. Malayo pa yung Blumentritt guys. Sa may Chinese hospital guys, Blumentritt na guys. Dito lang kami sa tabi mamili guys. Guys, namili lang ng kuya si Mrs. guys. Guys, tinulungan ko lang guys. Bagal mamili guys eh. What? Apa ya? 40? Oo. Bayad. Dalawa lang? Ano? Dalawang buo? Dolo? Tatlo lang ha? Hiwa-hiwa lang ba? Kanila, pwede na. Uy, mag! Green na green. Ito kabuok na. Dalang. Kano sa lire? Isang tangkay lang. Pwede dito. Garin na lang. Celery guys. Daming gulay. Dari lang bagong naong. Murag. Oh guys. Daming gulay guys. Ano po kayo? Para ito po ay sa stocking. Masira ang kutis. Sandaan. Kalahati. Okay, kuanda. Nalwa kawat ang pare ka. Kaklinyo eh. Wah, bakit? Tarong lagi ako pang tao. Angas. Ay, uwi na. Uwi na guys. Tarap ko yan. Ito na guys. Kakarating lang namin guys. Diyan na yung bahay guys oh. Lapit na. Abit-bit ni Lablab ang pinamili guys. Lablab. Yung mga fans. Hello, good morning. Untag. Galing sa ano guys? Blumentritt. Namili ni. Siya pinabit-bit ko guys. Cameraman ako guys eh. Pag-assistant guys. Yan ang maraming dala. Okay guys. Malapit lang kasi guys eh. Ayun na guys oh. Okay. So abangan niyo guys sa part 2 guys. Part 1 pa lang to guys. No? So umagang kay ganda guys. No? Kasi kanina guys maaga kami pumunta ng Blumentritt kasi kaya
ngayon lang nakapag ano na, nagmamadali kanina guys eh. Ayun na guys oh, uuwian namin. Doon kami rooftop. Tumawid na ano guys. Silap-lap. Sarado. Oh, hingal. Hingal ang tanda guys. Ikaw lang munang tumuloy ron. May bibilihin pa ako guys. Bili lang ako ng yelo. So okay guys. So part 1 pa lang to guys. So sa part 2 guys, abangan nyo guys kung ano ang aking recipe ngayon guys. No? So ako ay aalis pa guys. Inatid ko lang misis ko. So okay. So thank you guys. Thank you for watching. Thank you all. No? Bye-bye. God bless you all guys. Mamayang hapon pa kami magsimba guys. So okay. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Makulimlim na umaga. Thank you. Bye-bye.